सबठानु पहला आपण मानकु आउ गुटे नुआ ब्लॉग वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत आ आपण मानकु मोर जुहार आगे आडू जुहार पूरा फैमिली आडू आपण मानकु जुहार आउ काना कहमी सावित्री व्रत तो आउ बेसी दिन नाइ न तार बदे आपण मानकु मोर गुटे रिक्वेस्ट है 12-1 बजा तक रातिर फोन नाइ करन कथा बिता हे किसन खाई पी के सीवर टाइम है आपण माने टाइम भितरे कांटेक्ट करन सावित्री व्रत को सुनत आज्ञा आज ताले बहुत सारी हम निकले सिर्फ आधा घंटा वीडियो আছে आधा घंटा वीडियो आ प्रॉपर हो जे देखो क्वेश्चन बहुत कुछ होजन केन जगह ई क्वेश्चन बहुत जन क्वेश्चन आ गुटे पर गुटे कॉल आसे जोटे हम खाते जो कस्टमर से काटे नहीं रिसीव कर पाबा केते लोकटा रिसीव कर फुल असंभाल फुल आपको व्हाट्सएप मैसेज करो बेटर होला कॉल इन करो अच्छा करबे आमो टाइम जतले हबा आमे निजे कॉल करबा अच्छा व्हाट्सएप कॉल में श्योर परसेंट अच्छा हां जेनटा चॉइस हबा स्क्रीनशॉट नो हमर दुहीटा व्हाट्सएप नंबर है दुहीटा कॉलिंग नंबर है दुहीटा फोन दुहीनी कॉल कर चलबा मोना तू व्हाट्सएप रे पहला पठन रिप्लाई नहीं दउ छु बोले कॉल कर चलो ठीक है बाकी आज्ञा हां जेन 16 तारीख आसु जे सीटा सावित्री व्रत आउ तो बेस स्पीड पोस्ट कॉल में नहीं ये करि पारो अब ई हफ्ता लास्ट है जे मोबाइल छे नाइट बस हम नाइट बस कटक भुवनेश्वर जेना नाइट बस जाउ हमें दे पारो पास अच्छा आ दिन बेले जेटा जाउ छे बस हमें जेकी घंटा पहले 8 किलोमीटर पड़सी हम व्यापार छाड़ी तो जाएंगे छाड़ी हमें जाना कि केनी स्टाफ नै होय हमें दुई भाई सदा स्पीड पोस्ट जेबा बाकी देखुन 4 दिन 5 दिन लागि गोटे 5-6 दिन भी लागि आ गोटे 5-2 दिन भी पाऊ 2 दिन भी पाऊ ठीक वेट कर भाई घन घन फोन नहीं करू फॉरवर्ड नहीं आ पार्सल जो नहीं मिलबा तार गारंटी मुई दउ छे कि पार्सल हो जिवला पैसा मुझे पड़ी आज रो पहला कलेक्शन आ गया हां आगे आरो सर देखे चले हां ये बहुत डिमांड है इतो तो रील्स रे दिले के जाय गया फेसबुक रे इटा रील्स दिया रही ओहो रील्स उगाड़ दिया है जेटा देखा माटा अच्छा एक मिनट आंचल है एटा बॉडी है इटा होचे पावरलूम आइले पावालू है अच्छा पूरा क्लियर क्लियर इटा होचे पावरलूम हेलूम अच्छा हला हां मात्र 1400 मात्र 1400 टका 1400 टका बिलस पिस ना आसे देखुन आउ केनसी व्यापारी हेइथिले बोधे नाइ कहिथिते लेकिन देखुन इने किछि भी लुका छुपा ठका बड़ा नाइ हेसी मात्र 1400 देखुन इटा कॉटन पैटर्न आसो सिल्की टाइप ब्रांड सेटा न जे पूरा प्योर कॉटन बुझले सिल्की है बहुत रे चलु छे देखुन पावरलूम इटा भी पावालू है पूरा हे थपिटा मात्र 2000 देखुन 2000 रे कॉटन पाटो इटा बिलस पिस भी अछि इति ब्लाउज पीस भी आसबा हां बिलस पिस भी अछि अच्छा चार कलर बने देखुन जेंटा अपन स्क्रीनशॉट मारबे आइडा देखुन गुटे गुटे पीस होचे हां बुझले चार कलर बने मात्र 2000 देखुन मात्र 2000 रे कॉटन पाटो जेंटा कहबे पीस भी होचे बिलस पिस भी अछि जेंटा कहबे हमें तार फुल फोटो देबो फुल फोटो देबे फुल फोटो देबो चलो फिर ठीक है अपन कलर जेंटा स्क्रीनशॉट मारबे सेटा दिया जेबा देखुन आंचल हां 2000 आंचल सहित दिया जेबा आंचल सहित पूरा जेन कलेक्शन देखुचन 2000 ब्लाउज पीस सहित रहबा अब केन दुकान वाला जदी नेबा चाहू तो आज्ञा सामने वीडियो कॉल में कांटेक्ट करबे अच्छा फोटो एसके दोन दो या फोटो नहीं दिबो वीडियो वीडियो कॉल रे हमें देखे देबो रातिर 9 बजे परे देखाबो आपको पूरा फ्री रे आराम से देखाबो अच्छा एटा 2200 सब वीडियो समस्या है आउ किछि नहीं देखो 2200 2200 एटा बिलस पिस इथि भी अछि अच्छा इधर कलर बने देखे वीडियो कॉल रे भी व्यापारी मन बाछुचन तीनटा बुझी ठीक ठीक वीडियो कॉल बढ़िया ताको सुविधा भी अछि हमको भी सुविधा अछि लेकिन रातिर 9 बजे परे 9 बजे पर ठीक आ गया ई सब 2200 गया ई सब 2200 ये सब ब्लाउज पीस अछि आइडा प्योर कॉटन है प्योर कॉटन है ई सब प्योर कॉटन है एटा प्योर कॉटन है अच्छा 2200 खाली 2200 देखले इटा देखाबार कारण एटा हां आर हफ्ता रील्स देइतला आ गया बहुत जन नहीं पाइतले नहीं पाई परथिले नहीं पाई। ओहो जले इधर वीडियो फेर आसी जाके दरकार बोले देखो देखुन पुतले अछि पुतली आंचल देखि परचन एटा 2300 2300 इथि बिलस पिस अछि अच्छा इधर भी 4-5 टा कलर आसबा आसीयो नहीं के ठीक हमने जुड़ी के रहबे आ देखुन कलर जुड़े जहाँ को भी इंस्टेंट मगावार আছে नाइट बस रे मगाबे देखो 4-5 टा कलर अछि 5टा कलर जेंटा कहबे फुल फोटो देबो 2300 ठीक शिपिंग चार्ज 50 टका 50 लागबा लागबा शिपिंग चार्जेस 50 टका पर साड़ी 50 टका जे बस रे मगुचन हां 100 टका लागबा ठीक देखो एटा गुटे न ही कलर अछि आपण मनकर जहाँ भी इंक्वायरी रहउचे सब वीडियो रे क्लियर करा होउचे पूरा क्लियर को होउचे 2500 इथि बिलस पिसाबा एटा प्योर कॉटन है ठीक यार हम सोनपुर देखो होला सोनपुरी देख आउडा कुंभ हां इटा होचे हाथ बुना संबलपुरी साड़ी पूरा हाथ बुना हां इटा हैंडलूम 2750 2750 आ देखि परचन केनता रहउचे मानिया बनो साड़ी माने भी अच्छे बंडल बुझी पाले बंडल अच्छे हम्म, कॉटन साड़ी भी जे 200 टका रो नबार चाहबा 800 तक होचे कॉटन 800 गुटे साड़ी का 800 टका कॉटन साड़ी भी अच्छे अच्छे 2750 आज्ञा
দেখুন ভিডিও শুরু টিকে পুরা কেন্দ্রিক দিয়ে দেখো ঠিক দেখুন হুম 2200 খালি আঁচল খালি দেখুন। 2200 এ 2200 2600 2600 আচ্ছা 2600 তাই না এই দেখুন থান শাড়ি থান চড়ি হুম মাত্র যদি ব্লাউজ 2600 পিস না আছে ব্লাউজ পিস না আছে কিছু ব্লাউজ পিস নেই আছে এটা 100 নম্বর সুতা 100 নম্বর 6 নম্বর সুতা 100 আচ্ছা ଆମେ ଦେଖୁନ୍। ଟିକେ ଯେନ୍ କୁସନ 2500 2400 ରେ ଯେନ୍ କୁସନ ସେଟା ଟିକେ ଜାଲି ବାସେ ଆଜ୍ଞା ତା ଲାଗି ନା ଆଚ୍ଛା দেখুন দেখুন କଲର କେମିତି ଲାଗୁଛି হুম হুম 2800 ଖାଲି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି 2800 ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ସେଇଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ହୁଁ, ନା ଆମକୁ ଯିଏ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାଗବ 100 ଟଙ୍କା 100 ପଡବା ଟଙ୍କା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଯିବ ମିଳିଯିବ তার চারটা কলর আছে আজ্ঞা মাত্র 2800 দেখুন চারটা কলরে পাইଯିବେ 2800 রেঞ্জ রଖିছেন 2800 আজ্ঞା করে দেখুন এই দেখুন 2800 ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା আছে ସବୁ ଯୋଡା ଯୋଡା ଭାଇ ସବୁ ঠিক ଜୁଡା ঠিক ঠিক ଆଜ୍ଞା এটা ଗୋଟେ ବଢିଆ କଲର ହେଇଛି ଦେଖୁন ବଡ ଶାଢୀ ବାଗେ 3000 ଟଙ୍କା ଖାଲି 3000 ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ଆଚଲ ବି ଦେଖୁন ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ତିକ ରହିବ হুম ଆଚଲ হুম ମାତ୍ର 3000 দেখুন 3000 ରେଞ୍ଜରେ ଆସିଯିବା ବହୁତ ଭରିଛେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁন କଲେକ୍ସନ ଭରିছে ବାଛି ବାଛି ଦେଖୁଛ ହେଲା ବାଛି ବାଛି ଦେଖା ହଉଛି 3100 3100 ହୁଁ ଏ ଦେଖୁন 3100 ଟଙ୍କା ଏ ସବୁ ସେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା আছে ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସେ ଦେଖୁন ভিডিও কে মন তন ধ্যান ଦେଇକି দেখুন ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡିଓ କେ Last ଦେଖୁନ ତକ ଟିକେ ଭଲ ସେ ଜାଣି ପାରବେ হুম ଆଉ ପଚରାସନ ପ୍ରାୟତଃ ହେଥିଲି হুম, ଲାଷ୍ଟ হুম। ତକ ଭିଡିଓ ঠিক এ দেখুন দেখুন পচরাবা কে নে পড়ে দুবারা হুম ଯେନ୍ଟା ଚଏସ୍ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାର ଠିକ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ପଠଉ পঠন 3000 ডাইরেক্ট ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ଆଉ আচ্ছা ଦେଖୁন ଆରଥର ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି ଯଦି ଆମେ ଠକତୁ ଚେହେରା ମାନେ ଫ୍ରଡ କରତୁ হুম सोशल मीडिया के चेहरा नाम হুম की एड्रेस ना হুম पूरा सब किसी देखा होते सब किसी कुआ होती এটা ঘর হুম दुकान में से হুম হুম দেখুন দেখুন ମାତ୍ର আর 2900 दुकान ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅଛି ସବୁବେଲେ ସକାଳ 8 ରୁ ଆଜ୍ଞା ରାତି 9 ବଜେ ତକ 10 ବି ହେଇଯାଉଛି କେନ କେନ ଦିନ 10 बजे लेकिन 9 बजे तक खुला है 9 ବଜେ ତ ଖୋଲା ଟାଇମ है। ହଁ। ହୁଁ दोपहर बंद नहीं 2850 2850 হুম। আচ্ছা এ দেখুন 3000 ଟଙ୍କା ଖାଲି 3000 ଟଙ୍କା দেখুন খালি 3000 ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି 3000 ପାଇବେ দেখলে ୟା ଟିକେ ଥାନ ଦେଖାବା থান কলেকশন আচ্ছা দেখি পারছন কোন ফান আসি আসবাটা স্টার্ট হয়ে গলা ন দেখুন কি ভ্যারাইটি ଏନ୍ତା କହିଲେ ତ 200 ପିସ୍ ଥାନଟା ଆହୁରି ଅଛି ଭିତରେ ବି ଯେନ୍ भीतर ଦେଖାଲେ भी 200 200 ପିସ୍ ଅଛି কহেলে থুই নেবে বলো ହଁ হুম ଆସି এ দেখুন ପ୍ରଜାପତିର প্রজাপতি ଟେରାକୋଟା କାମ ବ୍ଲାଉଜ দেখুন ପିସ୍ ଇଠି ଆସିବା ব্লাউজ পিস ইথি আসি যা ଆସି ଏବେ হুম 3500 3500 দেখলে আপন মানে ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଅଛି ପୁରା মস্ত লাগুছে কলরটা পুরা দমদার Colour হইছে କେନ୍ତା ଅଛି দেখুন বড় শাড়ি বলবে আপন মানে ବଡ ଶାଢୀ କହିବେ ପୁରା হুম ମାତ୍ର ये 3600 सब ब्लॉक पीस है भाई ই সৌথি ব্লাউজ পিস আসবা ମାତ୍ର 3600 3600 হ্যাঁ। হুম দেখুন ସେଟା ଫୁଲ୍ ମହା- ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆଉଛି মহা অড়ুয়া হেলা এটা হ্যাঁ। তো আগে ମାତ୍ର পড়তে ଯିমা 3600 দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ হুম ସେ ଧଡ଼ି ବାଲା ଯେନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଥାନ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା দেখুন দেখুন ଇଠି ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଇବା আচ্ছা ଆଇ ସବୁ 120 ସୁଧା ପୁରା ଫାଇନ୍ ଆସିବ ঠিক 3800 3800 ଏ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ ঠিক 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 দেখমা ই শাড়ির কাম দেখুন কেনতা শাইনিং রହୁଛି ଆପଣ মানে দেখুন ଫ୍ୟାନିଂ ଅଛି କେନ୍ତା হুম দেখুন থান শাড়িরে এন্তা শাইনিং এটা 3400 जेंटा ने 3500 3500 3500 जेंटा कहू जो रेट पूरा फिक्स रेट है जेनु इठी ना कटे। सिनु ना कटे হুম হুম सिनु जन पर्सन ऑनलाइन रे केते कटवा ଇନୁ ନା कौन रे कटे পুরা ফাইনাল पूरा फाइनल रेट 3500 3500 আচ্ছা ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଷ୍ଟାର ପୁରା କେନ୍ତା ନୂଆ ଆସିଛି হুম থান শাড়ি ଥାନ ଶାଢୀ এ দেখুন থান শাড়িরে স্টার আসিছে দেখি পারছন লুক কেনতা রହୁছে আ দেখুন মস্ত ভ্যারাইটি রহিছি 3900 3900 আচ্ছা ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ হুম দেখুন পুরা ভলসে পুরা লাইট কলর রে 3600 3600 টঙ্কা দেখি পারলে ଏ ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଏଇଟା ଡବଲ ନା ଆସେ হুম 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 দেখলে ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ କଫିରେ ହଉଥିଲା ହୁଁ। ଏହା ନୂଆ ନୂଆ କଲର ଅଛି ଦେଖ নয়া কলর আসছে হ্যাঁ। এ ଆଗ দেখুন କଫିରେ ଆସୁଥିଲା হুম দেখুন तेरा कलर चेंज Colour change। ଇହା ଆଚ୍ଛା। ଦେଇଟା ଆସିବ ইহাদিটা রনিং হওয়া নি এইটা ভাই 3800 টাকা দেখুন
সেই দাম ଥିଲା এই দাম আছে নাকি সেই দাম আছে হুম 3800 ওকে এটা দেখুন এটা ଗୋଟେ লোক বহুতଟେ କହୁଥିଲେ হুম দেখুন বড় বড় শাড়ি বাগির কাম দিয়াইছে এটা নাই আসুলা আচ্ছা দেখুন কলর কম্বিনেশন কেনতা রହୁଛି দেখুন 3800 এটা ବି 3800 এক নম্বর ଏନ୍ତା ଥାନ ତ ବହୁତଟେ ଅଛି ହଁ ସ୍କୁଲ ଶାଢୀ ବି ଆସିছে ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଶାଢୀ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହେଲା ଯେ ଇହାଦେ ଫେର ନୂଆ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ନା କପଡା କ୍ୱାଲିଟି ହଁ ଦେଖିବେ দেখাবে আচ্ছা 3600 3600 আচ্ছা দেখুন এতটা কাଣା ଥାନ ମାନେ ବାହାରୁଛି? କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁন ହୁଁ। ପୁରା ନୂଆ ଆସିଛି ଥାନ ଦେଖୁন দেখুন থান ভ্যারাইটি দেখুন দেখুথিবে হলি নাই পারন দেখুন হলি নাই পারন দেখুন କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ। হুম 4000 ଟଙ୍କା 4000 ଟଙ୍କା ପୁରା 120 ପୁରା ଦୁଇ ପିଠି এটা পুরো 100 ଆଜ୍ଞା 140 জন পছন্দ 140 নম্বর সুতা তৈরি নাই পুরো আচ্ছা 100 পুরো ফাইন সুতা আচ্ছা হ্যাঁ দেখুন ଆପଣ 10000 ବାଲା ନେବେ হুম ଇ କପଡ଼ା କେ ନାଇଁ ପାରେ নাই পারে নাই পারে ନାଇଁ ପାରେ ଏନ୍ତା ଆଚ୍ଛା। କପଡ଼ା ଏଟା ଆପଣ ଆଚ୍ଛା। ଯିଏ ନେବା ସେ ପିନ୍ଧବା ତାପରେ କହିବା দেখুন ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ ପୁରା হুম କାମ ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କା 4000 ଟଙ୍କା হুম। দেখুন Use 4000 କଲା- ଟଙ୍କିଆ କଲେକ୍ସନ 10000 ବି ଟକ୍କର ଦେଇ নাই পারে ନାଇଁ ପାରେ କପଡ଼ାରେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରେ হুম হুম ଏନ୍ତା କପଡ଼ା ମାନେ ঘরকে আসুন ছিবে তারপরে নেবে দেখি হুম কপড়া কেমতি আসুন দেখুন କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ দেখুন ଇ ସବୁଠି ବିଲସ ପିସ୍ ଅଛି ହେ হুম 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 କହିଲି ପରେ 10000 କପଡ଼ା ବି ତାକେ ନାଇଁ ପାରେ କେତେ ହୁଁ, ସାଇନିଂ ହୁଁ, ଅଛି ହୁଁ। ଦେଖୁନ କପଡ଼ା ପୁରା ଫାଇନ୍ ଆସିବ ମୁଇଁ ତ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଅକଲିଆ ଲୋକ ବି ଶାଢୀ ବାବଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣୁଥିବେ হ্যাঁ ହଁ হ্যাঁ ଭିଡିଓ ଲାଗି ଆମେ କୁହା ହଉଛେ হ্যাঁ ସବୁ ବତେଇ ଦଉଛୁ ନା ଆମେ হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন দেখি ମାତ୍ର পারছন 4000 ଟଙ୍କା মানে ইহাদে যুগ এন্তা হেলান সোশ্যাল মিডিয়া ସବୁବେଳେ ସବୁ না active ব্যাপারী ରହୁଛି। ঠকি পারবে ହଁ না কাস্টমার ঠকি পারবে হুম দেখুন ভিডিয়া শাড়ি দেখুন ସାର୍ হ্যাঁ পেরে পেরে এটা ଥାନେ বহুত ফেমাস ভ্যারাইটি है लेकिन এটা থান উপরে আসিছে দেখুন ধড়ি উপরে আসি ଧଡ଼ି ବି ଅଛି ଧଡ଼ି ବାଲା বডি বেলা যেটা আছে হুম 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 দেখুন 4500 বঢ়িয়া চেক ওয়ার্ক রହୁছে ধড়িরে ସାର୍ ଧଡ଼ି ବାଲା 4500 ବି ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଦେଖୁন ଇହାଦେ ସ୍କୁଲ ଶାଢ଼ୀ স্কুল শাড়ি হ্যাঁ। দেখুন স্কুল শাড়ি ପିସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ 10 ରହୁଛି পিস ଗୋଟେ କାଲ ବେପାରୀ 5 ପିସ୍ ଦେଖୁন ସାର୍ ଦେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କାଲ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଦେଖୁন ସାର୍ 5 ପିସ୍ ନେଇଗଲେ କେନା କପଡ଼ା ବି ଅଛି କପड़ा ବି ପୁରା ବହୁତ ଜୋରଦାର କପड़ा ଦେଇଛି ଦେଖମା କେନ୍ତାଟା ହେଇଛି ପୁରା ଜୋରଜାର କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଘରେ এটা কপড়া আছে লেকিন কপড়া ছিবে বলে কয় ଆଜ୍ଞା ଛିଁବାର ଜରୁରତ ନାଇଁ ନ ଦେଖଲେ ବାରି ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟି କାଣା ରହୁଛି ହୁଁ 4500 ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଶାଢୀ ଘିନି ଯାଉଛନ୍ ତ ଚାଲି ଚାଲି ପରା ନାଇଁ ପାଇଯିବେ ଲେକିନ ଇ କପड़ा ଇ ଧଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ପାଇ ପାରନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ। କପड़ा ଦେବି ଦେଖୁন ତାର ପିଙ୍କ୍ ବି ଆସିବ ହୁଁ ହୁଁ କହିବେ ବେଲେ ଆମେ ফুল ফটো ବି ଦେଇଦେମୁ ତାର ଜାଲି ଜାଲି ଶାଢୀ ନୁ ସାବଧାନ ଶସ୍ତାରେ ପାଇଯିବେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଯିବେ ଶସ୍ତାଟା ଅବସ୍ଥା ସିଓର ହେବା ହଁ। ଏଟାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ କପଡ଼ା କେନ୍ତା ଅଛି ମାତ୍ର ହୁଁ। 4500 ଶସ୍ତା ଚକ୍କରେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଇଁ ପଡବେ ଜାଲି ଜାଲି ଶାଢୀ ପଛେ ନାଇଁ ପଡବେ ଇଠି ବିଲସ ପିସ୍ ବି ଅଛି ହଁ ଆରେ 120 ଦୁଇ ପିଠି ହଁ তো ଆପଣ ମାନେ ଟିଚର ଶାଢୀ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ ଆସି ଇ ହେଇଛି କଲର- ଜଲ୍ଦି ଯୋଗାଯୋଗ ହଁ। କରୁନ୍ ଟିଚର ଶାଢୀ ମାନିଆ ବନ୍ଦରେ ବି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଣିଆ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସାର୍ এখন ই আচ্ছা। কলর কেন্তা କପଡ଼ା ଅଛି ওই କପଡ଼ା ଜମିନ ଆଉ ଆସମାନର ଫରକ দেখুন এটা হচ্ছে পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম দেখুন সে ধরি পারলে যেন কইদিলে আপন হুম হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন সেটা যেন ধরি পারলে হ্যাঁ দেখুন মুই আউ ইয়ে দুই চারটা শাড়ি আগରୁ মুই কହୁଥିଲି দেখুন এটা ধাড়ি উপরে আছে দেখুন ধড়ি উপরে পেরে পেরে সেটা তো আগে 4500 কইছিলে কি হ্যাঁ ইয়া এটা 4400 পড়বা 46 100 টাকা একা 100 টাকা ধড়ি লাগি ধরি লাগি হুম 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 ହେଲା? হুম 100 টাকা খালি তো বেশি নুহেଁ। বেশি भी नहीं न দেখুন कहले যে সোনপুরে যেতে কাম হেতে দাম যেতে কাম হেতে দাম এ দেখুন ই শাড়ি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହରେ ବି ମିଳିଯିବା ମିଳିଯିବ ସେଟା କମ ପଡବା ହୁଁ। ଲେକିନ ଏଟା ଟିକେ ଜହ ପଡବା କାରଣ ଯେ କାମ ଅଧିକା କାମ ଅଧିକା ପୁରା ଫାଇନ୍ ଅଛି ଶବ୍ଦ 4500 45 ସାର୍ ବ୍ଲାକ୍ ବି କଫିରେ ବି ଆଉ କଫି ଆଚ୍ଛା। ବି କଫିରେ ବି ଅଛି ଅଛେ ଅଛି ମୋର ଯାହାକୁ ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ଇ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଉ କାହିଁ ଟେନସନ ଆଜ୍ଞା দেখুন
এটা গোটে কেতে সুন্দর পেরে পেরে কলেকশন দেখুন মাত্র 5000 দেখুন রেঞ্জ রଖିছন 5000 লুক তো আপন মানে দেখি পাରୁଛন ফুল ডিসপ্লে রে ফটো নউন জলদি জলদি ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস भी अच्छे হুম। अच्छा देखमा काना बाहरुची দেখুন এটা তো পুরা ভাইরাল है ବାହାରେ আগে এটা War ଅଛି। ধরি রেঞ্জন ହଁ ୱାର୍କ ୱାର୍ ଅଛି ଭିଡିଓ ଅଛି ଆଉ ୱାର୍ ଅଛି ওয়ার্ক भी আছে ହଁ। পুরা কমাল ধমাল ববাল ହେଇଗଲା দেখুন 5000 ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 5000 ଇ ଶାଢୀ ଆଗ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ସୂତା ଧଡ଼ି ଟେନ୍ସନ୍ ବି ଦେଖୁନ୍ ରେଟ୍ ଯା ୱାର୍କ ବାଲା ଅଛି ହଁ ଇ ଧଡ଼ିର ବି ବିନା ୱାର୍କ ରେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ୱାର୍କ ବାଲା ରେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ବିନା ପାଡ ଧଡ଼ି ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ରେ 4500 କି 4600 ପଡୁଥିଲା ଆଗ এটা 5000 ଟଙ୍କା এটা দেখুন 4700 দেখুন এটা भी পাট ধड़ी रह गया हाँ। कमाल धमाल बवाल अगेन कमाल धमाल बवाल মাত্র 2 পিস আছে दी पीस देखुन वायरल पीस है नेवा के चाहूचन हेलुआ नहीं हो 4700 4700 अरे भाई बेसी भी नहीं बढ़ी देखुन ई वेराइटी पिनवे ଆଉ ଯିଏ ଘରକେ ଆସୁଛେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା हाँ ତ କହୁଛନ୍ ଭିଡିଓରେ ଶାଢୀ ଏତେ ବଢିଆ ଦେଖୁଛ ପଚାରି ନାହିଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଧରିକି ଆସୁନ ସେଇ ଶାଢୀ ଆମେ ଦେଖଉଛନ୍ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହଁ। ମୋବାଇଲରେ ଖିଚିକି ଦେଖୁ हाँ हाँ 5.5 5.5 দেখুন আজ্ঞা কর গুদাম ঘর ভিতরে কেতে কলেকশন আছে দেখুন আজ্ঞা ঘরে কেনতে করে জানবে আপন মানে কেন কলেকশন দেখিଥିଲେ হ্যাঁ সেথি লাগি আজ্ঞা ঘরে আপন অনুরোধ করুছন ଯୁଡେ କଲର ଅଛି कि जेन साड़ी भी देखुछन तार स्क्रीनशॉट धरि आसन ଆଉ କହିଛନ୍ ଭିଡିଓରେ କମ ବତାଉଛ ନା ଘରକେ ହେଲେ ବେଶୀ ଦେଖୁ ନା ସେଟା ହିଁ ରେଟ୍ मुई आपण मानको मोर आडू कमिटमेंट करूछे जदि जेन साड़ी आपण देखुछन तार दाम जदि अधिक आज्ञा करे बतई देले आज्ञा करे फ्री देबे का बोलछन आज्ञा या देखुन खाली लेकिन आपण को स्क्रीनशॉट देखाबार अछि स्क्रीनशॉट लेकिन देखाबार अछि या देखुन ଆଉ ଆଘର ଭିଡିଓ ଛାଡୁନ ଇହାଦେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନ सब बेले लेटेस्ट वीडियो देखो 5 ମାସର ଭିଡିଓ ଛାଡୁନ सेटा तो फेल है आज्ञा फेल है फेल है 5200 5200 हम्म। रिसेंट वीडियो देखुन जेन वीडियो हफ्ता गुटे हफ्ता भितरे थिबा सेटा से देखुन। वीडियो देखुन ନହେଲେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଦେଇଦେମା ପୁରା ଯୋଡ଼େ ଭିଡିଓ କହିକି हां ହଁ ଆଘର ଭିଡିଓ ଛାଡୁ हां ଆମେ ଆଇଲା डायरेक्ट कहूଛୁ ଏଠି ପଡବା ବୋଲି କହି ଦଉଛୁ ନା ତାଙ୍କୁ ସେଟା 5200 आपण माने झांसा रे नहीं पड़ुन और पूरा जेन्युइन जगह रु जेन्युइन कलेक्शन जेन्युइन दाम रे नो 5200 5200 ସେଟା ଦେଖୁନ देखुन ଚାର ବରଷ ହେଇଗଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା हां देखुन आगे एटा छपई है सत कथा कहबे हाँ। इटा छपई है ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ଦିଅ ସେଟା ହାତ ବୁଣା ଶାଢୀ ଆଜ୍ଞା लेकिन आगे छपई रे भी आसी इटा ଛପେଇରେ हां ହାତ ବୁଣା ହାତ ବୁଣା। प्योर हाथ बुना है ହଁ ପିଓର ହାତ ठगे नहीं पड़े आपण माने भल से देखुन ଏଟା ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଗି କହିଛନ୍ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଖାସ କରି प्रोग्राम लगी आगे ये कलेक्शन जोहर डिमांड है 5200 5200 କହିଛନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଇନି आइन दिन जन के ठीक 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 ଏ ସଚି ପଡ धन्यवाद आपन को सची पर आ देखुन इटा चौड़ा धड़ी रे माछो धड़ी रे 3 लाइन ଅଛି फे देखुन मझी रे काम पड़ी छी देखुन 4500 4500 काम अधिका है तार बदे आप माने कमेंट कर नहीं करबे काम अधिका है 3800 रुपया ଅଛି सेथी पाट धड़ी नहीं मिले चौड़ा हाँ। धड़ी नहीं मिले आ मझी काम भी नहीं मिले है देखुन ई वैरायटी देखुन तल ऊपर सबटा देखि पारुछन एक नंबर 5.5 5,500 ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ठीक देखमा केनता से कलर आई जी आरे देखुन ଯୋଡ଼େ କଲର क्या बात है 5.5 5,500 ୟାରେ ଆମେ ଦେଖାବା ଡବଲ ଧଡ଼ି ଦୁଇ ଚାରଟା ଦେଖିବା तो आप माने जेते बेले भी बड़ोजार पुष्टा पड़ा के आसुचन बाटघाट घर द्वार पाई नहीं पाले आज्ञा को नंबर रे कॉल करबे बाटे कहाँ हला जे बहुत सारा व्यापारी अछन आप माने गुंदले नहीं हेबे हमको डायरेक्ट कॉल करो डायरेक्ट कॉल करबे मोर घर लास्ट है लास्ट पड़ा रे पूरा लास्ट घर है जय लंगुर बाबा वस्त्रालय आसु। डबल धड़ी केनता डबल धड़ी कलेक्शन देखमा देखुन डबल धड़ी कलेक्शन केनता ଅଛି ଦେଖୁ टिके ओवरऑल लुक देखि देले भल हेता आज्ञा या देखुन ମାତ୍ର 6000 मात्र 6,000 टंका ଏଟାର କଲର ଆଉ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଦେଖୁ कलर डिजाइन माने देखमा देखुन ତାକୁ कलर और डिजाइन माने କେନତା ଅଛି ଦେଖୁ ନାହିଁ अरे भाई ଆପଣ ଅଲଗା ଡବଲ ଧଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଆଇ ଡବଲ ଧଡ଼ି ଦେଖୁ बड़बजार कुष्टा पड़ा भितरे आज्ञा घरे डबल बॉर्डर लगी पूरा फेमस ऑन और सांड साड़ी लगी पूरा फेमस ऑन
ବେପାରୀ ମାନେ ବି ଡବଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଗି ଦୌଡ଼ି ଲାଗି ଖାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ ହଁ। ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ରଙ୍ଗ ଛାଡି ଗଲା ବୋଲେ କି ପିଟି ପିଟି 5 ବରଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା 5 5 বরস গ্যারেন্টি ହଁ। আরে ভাই যদি କିଛି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ମୋ ଦୋକାନ ନାଇଁ ମାରିଲେ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ দেখুন କିଏ ଯଦି ଏତିକି ତୋଡ଼ରେ କହି ପାରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ট্রাই କରି দেখুন দেখুন 6000 ଟଙ୍କା 6000 এখন ଟଙ୍କା ଡବଲ ଧରି ଏନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି দেখুন ଆପଣ ମାନେ কম দাম वाला চাইবে কম দাম वाला পাইবে উচ্চা দাম वाला চাইবে উচ্চা দাম वाला পাইবে খালি ডবল ধরি মুহকে দেখলে নাই এটার কলর আর ভ্যারাইটি ଡବଲ ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ମାନେ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି চার প্রকারର 5 ଦୌଡ଼ି ଡବଲ ଦୌଡ଼ି 4 ପ୍ରକାର ଅଛି দেখুন 8.5 9 ରେ ବି ଅଛି 8.5 9 ରେ ବି ଅଛି ଅଛି ହୁଁ ଫେର ଆପଣ ମାନେ କହିବେ 6000 ରେ ଡବଲ বর্ডর মিলুଛି বেলে ফসি গলে আজ্ঞা করে এটা ୱାର ଅଛି এ দেখুন কেনতা ୱାର ଅଛି কাম দিয়া আইছে আপন মানে দেখুন ইটাই কোয়েশ্চন কেন ডবল বর্ডর কলেকশন ୱାର ଅଛି এ দেখুন ওয়ার পিনলা ଆଉ ତାରୁ କେନ୍ତା লাগবে ଟିକେ চিন্তা করুন ডবল বর্ডর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 6-8 পড়বা 6800 হুম। আচ্ছা এটার আছে তার মানে কলর মানে মতে ফটো ফটো কইবে হুম হুম দেখো। স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর কেনটা আছে দেখো স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর হুম। হ্যাঁ দেখুন ইহাদে তো ভাইরাল চালিছে কেনটা আছে পুরা Single নবকোটি ଦୌଡ଼ି, মডেল ପୁରା ଯାହାକେ ପୁରା ଇଏ କପଡା ଦରକାର ହଁ ସିଙ୍ଗଲ ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବଡ କେତେ ଲୋକ ବଡ ବଡ ଧଡ଼ି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରା ଯାହାକେ ସିଙ୍ଗଲ ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ଦରକାର ହଁ ଏକ ନମ୍ବର କପଡା ଅଛି ହୁଁ 6500 ଖାଲି 6500 মাত্র 6500 আজ্ঞা লেটে দেবে আর বডি সাইডটা কেনটা কাম হ্যাঁ দেখুন দেখলে অলিভ কলর দেখমা এলো কেনটা আছে হ্যাঁ দেখুন ইয়েলো কেনতা লাগুছে কমেন্ট বাঁধর করুন কাম দেখুন আজ্ঞা এটা তো সে পার্ট ডিজাইন পাটো পাটোর আছে বাঁধর ডিজাইন দেখুন নর্তকী মুহ না হ্যাঁ। হুম দেখুন সে পার্টর ডিজাইন ফলো করা হয়েছে মাত্র 6500 6500 এই সব গুটে গুটে আছে আজ্ঞা হুম ହେଲା? হুম 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 কেন কইলো দেখমা এটা ଗୋଟେ বঢ়িয়া কলরଟେ ହେଇଛି অলিভ অলিভ কলর কেনটা দেখো। আছে অলিভ কলর মানে ইংলিশ কলর হুম। লাল কলা ধলা নীলি এটা তো বেলসুর আপন মানে দেখতে লাউছন সম্বলপুরি রে দেখুন কেনতা কলর এটা ইংলিশ কলর মানে ইংলিশ কলর আছে হ্যাঁ মাত্র 6500 6500 इसी बिलोस भी जाए है আইবা इधर फुल फोटो कॉल हमें दे दो ঠিক खाली हमको टाइम हमारे का খালি ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଦାମ ବି ବତେଇ ଦଉଛନ୍ एंटा आरधुरी को हमें भी आरधुरी को अच्छा हमें হুম হ্যাঁ দেখুন मात्र 7000 7000 টঙ্কা দেখুন আট ধড়িরে পুরা চকচকিয়া কলেকশন দেখি পারুছন এই কপড়া 6500 ରେ ମିଳୁଥାଏ আগে মিলুছে କପଡ଼ା ଟିକେ ଝୁଲାବେ ତାପରେ ମତେ এন্তা ହଁ। আচ্ছা इधर আচ্ছা कलर আচ্ছা। डिजाइन में आसवा হুম হুম দেখুন দেখুন লেকিন আজ্ঞা অসৎ কথা নেই কহেবে আপন যেতেবেলে ব্যাপার স্টার্ট করিଥିଲେ কারণ আপন এন্তা কোয়ালিটি রখুଥିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ରଖୁଛି ମୋର କଲା ଦିନୁ ଏଟା 4 ବର୍ଷ ଏଟା ହେବାର ଯାଉଛି ହୁଁ 4 ତାରିଖ ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ହବ ହୁଁ এই কোয়ালিটি ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ରଖୁଛ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୋର ରେଗୁଲାର କଲେକ୍ସନ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଡବଲ ଦଡ଼ିଆ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର হুম হুম হুম। ହଁ देखो विचित्रापुरी कहे বিচিত্রাপুরি দেখুন দেশ 6000 বিদেশ নে জানা মানা है 6000 तो 6000 টঙ্কা হুম। হুম इधर देखो सिंगल बॉर्डर আছে ইতি হ্যাঁ, বিলোস দেখুন। পিস আছে হুম ইতি দেখুন। বিলোস পিস আছে আরে তো আইনଥିଲି বিলোস পিস নেইଥିଲା হুম হুম। দেখুন 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 কালেকশন ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଛି ହେନ୍ତି କିଛି ଜାଣ ହୁଁ, ମାନେ ହୁଁ। ଆଗ ଭେରାଇଟି ଆଉ ୟାହାର ଭେରାଇଟି হুম ବହୁତ ଇଏ ହେଲା হুম 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 ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ 7000 ଟଙ୍କା ଇଟା 7000 ହୁଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କାରଣ ଆମର ଦୁହେକର ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ ହେଇଥିସି ନାଇଁ। ଭିডিও କଲା ବେଲେ ସବୁ ମାନେ ମୁଇଁ ଭିডিও ଷ୍ଟାର୍ଟ করলি ক্যামেরা অন ହେଲା মোর মুহে যাহা আসলা যাহা প্রশ্ন ହେଲା মুই ডাইরেক্ট পচরাসি পচার হ্যাঁ এটা নাই না এটা থোড়ে ফিল্ম है যে আগুরু सब লিখা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইনে কিছু স্ক্রিপ্টেড নাই কিছু হ্যাঁ। প্ল্যানিং নাই দেখুন ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପାଖେ ହୁଁ 3000 ନୁ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା 16500 ତକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ 16500 তক হ্যাঁ আর থোড়া লাস্ট রে আমি দেখিছু ଆର ଥର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲେ দেখুন 6000 টাকা মাত্র ଦେଖିଥିବେ লাস্ট পুরা আচ্ছা 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 শুনিকিরি তো এন্তা লাগলা মোর মুড়পুরু এরোপ্লেন ଆର ଥର ଯେନ୍ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏଟା ସୁଲାଲା। 16500 ଥିଲା
16,500 ଥିଲା स्टॉक रे अरे बाप रे बाप फिर आसी जे फिर बेले आज्ञा आपण एंता कलेक्शन भी रखुचन देखो ए देखो देखो नबो कुठीर के पूरा बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी ଇହାଦେ କଷ୍ଟମର ବି ନେବାଲି ଅଛ ନାହିଁ एंता अछन 6800 6800 केनता अच्छे देखो कपड़ा तो आपण माने तार हे जुड़े कलेक्शन कलर। देखले ए जुड़े देखो कलर। दुईटा कलर केनता आसु जे देखो शाइनिंग मात्र 6800 6800 अच्छा देखो କେତେଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶାଢୀ ମାନେ ଦେଖମା ଯା ଜବରଦସ୍ତ ଶାଢୀ जबरदस्त साड़ी माने ए देखो लाल किले देखो लाल किले लाल किला 7.5 7,500 अच्छा देखमा এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ଶାଢୀ केनता अच्छे अरे बाप रे बाप देखो କାମ କେନ काम तो आज्ञा अठनिया ହେଇଛି ପୁରା এটা ଏ ଧୁଡେ ଦେଖୁন। ଧଡି ଅଛି अच्छा ଯାହାକେ ଗୋଲ ଫୁଲ ଦରକାର गोल फुल दरकार अच्छा ଯାହାକେ ମାଛ ଦରକାର ମାଛ ଦରକାର मासा माने दुईटा ऑप्शन अच्छे ताहले ଅଛି ଗୁଟେ ରେଟ୍ ପଡବା गुटे रेट दुईटा गुटे रेट ଦୁଇଟା ଗୁଟେ ରେଟ୍ अरे बाप रे बाप आपन जन नहीं पारो ए देखो केते जन माछो पर बिल्कुल नहीं करतो ନାଇଁ ହେତେଲି ଖାସ କରି बुना है पूरा अच्छा सेम डिजाइन କାମ ଦେଖୁନ काम देखो है काम 7.5 है है 7.5 हाँ। माछ धड़ी नेले भी 7.5 ये गोल आउ फुल ले फूल धड़ी वाला नेले है भी काम ही 7.5 पड़ुचे है काम ही पड़ुचे अलगा काम नहीं पड़वा लेकिन बाउनु जान बोली हम चेंज करतो है ठीक देखो आप मन को डिमांड रे इने साड़ी पाएबे ए देखो 8000 टका खाली देखो केनता काम दिया ही छी लागू ये ଶାଢୀ ମାନେ अरे भाई पेंसिल रे पूरा काटला भी लागो पूरा पूरी आज्ञा ହଁ ଏଟା ବ୍ଲାକ୍ ନୁହେଁ କଫି କଲର कॉफी कलर नहीं है এখন কলর ई साड़ी काम देखो এখন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ গুটে ডিজাইন দেখো खाली কলর कलर শাইনিং আছে कलर उल्टा पुल्टा रहउची ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ସେ ମଲ୍ଟି କଲର କଲର ହଁ। ପିଙ୍କ କଲର ପିଙ୍କ ତୋଲେ ତୋଲେ ଏ କଲରଟା ଖୁଲି ଦେଖ এটা খুলি ହଁ দাও ଅଛି କଲର अरे बाप रे देखुन 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 ये है जलवा देखुन पूरा कमाल दमाल बवाल कलेक्शन କଲର कलर देखुन कॉम्बिनेशन देखुन गुटे डिजाइन तीन तीन टा कलर हे गला मस्त लागला দেখো কলর কেনটা আছে हम्म ইদা রেট কবে କଲର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଅଛି है कलर लगी କଲର ଲାଗି 8500 এটা 8500 अच्छा हम्म लोग तो 9000 ଛାଡୁଛ हम्म ହଁ ହଁ फिर भी अपन 500 कम हिसाबे दउचन हां या ହାତୀ देखो ସवारी আচ্ছা সবাই काहे सवारी हाथी सवारी अच्छा हाथी और सवारी देखुन पूरा फॉल से देखुन বিলেসবি ওয়ার বলছি पीस वार भी आसवा हाँ बहुत सुंदर पूरा फॉल से देख ले 8.5 8,500 ठीक আর দুই চারটা আছে हम्म দেখেন ବୁଆ ଡିଜାଇନ ଦାମ ବୁଆ बाकी आप माने मोर फेसबुक पेज अकाउंट के जरूर विजिट करबे फॉलो करबे संबलपुरी एक्सप्लोरर ना रे अच्छे आउ आज्ञा कर शान साड़ी कलेक्शन किछि लेटेस्ट जीवा आपण माने जरूर वाच करबे ଆମ୍ବୁଆ ଡିଜାଇନ आम्बुआ କେତେ କାମ ଫିନିସିଂ ଦେଖୁନ ଆଉ କଲର ଦେଖୁନ 8000 টাকা 8,000 टंका पूरा लेटेस्ट कलर है তার কলর भी হ্যাঁ দেখুন এটা তো পেন্সিল কলর এটা আগ্রু বাহারিছি এটা আগ্রু বাহারি সারিছে হ্যাঁ হেটা লেটেস্ট है বাকি আপনার চয়েস है যেটা নেবা কি চাইবে নি পারবে হেটা দুই পিস আছে দেখুন এটা भी কলর ନାଇଁ ହାତୀ ସବାରୀ এটা হাতি সবারই দেখমা হাতি সওয়ারি কেনাটা আর এটা এটা ধরি ହାତୀ ଡିଜାଇନ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ସବାରୀ ନୁହେଁ বড় যাত্রী নি কে ପାଟରେ ଡିଜାଇନ ଅଛି ସେଇଠି দেখো আচল কেনটা এই ধরি ধরিকে জুম করে আজ্ঞা টিকে অটকিতে বেলে কেন ଟିକେ জুম কর হ্যাঁ টিকে জুম করে নেবে ধরিটা দেখুন ই আজ্ঞা ই ধড়ি নেবি হাতি হ্যাঁ মহা অড়ুয়া কলেকশন ধরি भी হাতি করাইছে মাত্র 8000 টাকা দেখুন 8,000 টঙ্কা আচ্ছা এটা দেখো এটা সে কলর আছে लेकिन দেখুন মাল্টি কলর मल्टी कलर नहीं है ई साड़ी जने पिंधी की आसी आगे वीडियो बनै आई दिने बोले जने बहन घर को भेट पड़ी आज्ञा ये कहली ई साड़ीटा केनु घिन नहीं थिले बेले आपन को नाटा कहिथिले এটা সে কলর আইতলা এই হ্যাঁ। কলর লাইট কলর আছে हां 7500 7,500 अच्छा আর দুই তিনটা রহলা বেশি নাই देखुन माफ करबे टिके सर्द गरम ही छे शेर शेर करूचे हां क्या देखुन काय कलर बल माजी তার মানে সরব भी নুহে ঠিক ডিপ আছে ओरिजिनल फोटो लगी आज्ञा घर को मैसेज करबे क्या देखुन 7.5 7,500 7.5 अच्छा কেনটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস না আছে देखुन ब्लाउज पीस इथी नहीं आसे पूरा फॉल से देखुन
कॉटन टिश्यू आगे दरकार अच्छे कॉटन टिश्यू भी अच्छे হুম आसी जे पूरा नुआ वेराइटी আচ্ছা ହଁ। ଏ ଦେଖୁন ଏଥି ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକା କାମ ରହୁଛି ହଁ ଏଇଟା ହଉ ଠିକ 8,000 ଟଙ୍କା 8,000 ଟଙ୍କା এটা ବହୁତ ରେ ଚଲছে ଆମ হুম আরে বাহ দেখুন কেনতা মিলন কাম পড়ছে দেখুন কেন দেখুন মিলন কা হুম দেখুন পুরা ভাল ভাবে ইসি প্লাস भी जैसे है হ্যাঁ अच्छे দেখুন ହେଲା? ব্লাউজ পিস 7.5 7,500 দেখুন 7,500 টঙ্কা लास्ट দেখলে आज जोड़े खाली ঠিক ये হ্যাঁ, দেখুন। लास्ट रे देखलो है ঠিক দেখুন ই শাড়ির কাম হ্যাঁ দেখুন পুরা ভলসে দেখুন এটা আঁচল সাইড এটা তার বডি সাইড 9.5 9,500 আচ্ছা जोड़े तू হুম এটা আমার এন্ডিং কালেকশন দেখুন এই গুটে শাড়িটা রেট টিকেল কমাই আগে ই শাড়ি তো সে অরিজিনাল পার্ট রে আইসি আমি দেখিছি হাফ টিস্যু রে বি আইসি এটা ସବୁ ରେଟ୍ ଟିକେ କହିଦେଲି ଦେଖୁନ୍ হ্যাঁ ଗୁଟେ ଶାଢୀ ଖାଲି ରେଟ୍ ନାହିଁ মাফ করবে টিকে কোঅপারেট করবে এটা বিলেসি বার করছে প্রজাপতি পড়ছে নি এটা সব দোকানে দেছো আଜ୍ଞା দোকানে দেশন বেলে সেমানে বিকবার অসুবিধা হবে না আমি রেট ওহো। করে দেলো ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବେ ଦେଖୁନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି টিকে 0.2 করে দুছে দেখুন দেখুন ই সব অরিজিনাল পার্ট হাফ টিস্যু রে हां আইসি क्या देखले? मैसेज करबे হুম है मेरे चलो ठीक है वीडियो के वेट করছে জোহার আজ্ঞা বলু আজ্ঞা বিদা দেবে